Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Grade 8 student sa Mactan National High School gitabangan og kulata. Baha sa usa ka subdivision sa Mandawi City, mas ni grabe. Babaeng gitulis, 2,000 pesos gidagit sa nag-inusarang tulisan. Og Maria Clara at Ibarra, subling ipasalida sa GMA sugod karong Lunes, August 3. Maayong hapon, ako si Luan Mirondina. Gitabangan og kulata sa unom ka mga estudyante ang usa ka grade 8 student sa Mactan National High School kinsa padung nang muuli human sa ilang klase niadtong Martes sa gabii. Ani ang detalye. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita kining usa ka estudyanteng lalaki nga niduko na lang o gisiguro og tabo ng iyang naong samtang gitabangan siya og kulata sa unom ka mga estudyante. Nahitabo ang insidente sa bakanting luna tapad sa Mactan Elementary School niadtong Martes, July 28, pasado alas 7 sa gabii. Gikonpermar sa assistant to the principal sa Mactan National High School, Ana Marie Cabalya, nga ilang tinunan ang biktima ug ang tulo sa unom ka mga minor de edad nga nangulata. Mga class advisor ma'am ilang kon nga ay si kuan man niya nag-verify pod sila kay nito nga lagi tong katong si usa ka bata nga mao joy unang ni sukmag nito nga siya mo to pagingon kinsa may imuhang mga kaubanan ani nga kanang kuan mo to na siya gipanganlan mao ni ma'am si kuan ana na trace up. Apan kay di kaayo klaro ang video, hinungdan nga wa pa nila makonpermar ang identity sa laing tulo pa ka mga estudyante nga niapil usab pagkulata sa biktima. Kay ni eskwela pagka Miyerkules ang estudyanteng maoy unang nidapat sa biktima, busa dinhi nahibaw-an sa principal ug sa mga class advisors ang hinungdan sa hitabo. Ni angko mo siya masiya jud to. Kay ang rason lagi ihang manghod gibunog ani gipakita at kinsay nagbunog nimo ani mo to pakita sa picture. Na sila nakitaan nga mumaog na agijaban giday kuno nila dito. Himan-himan di kuno tumao. Nya nakakuha nakadaot in taon sa bata. Ang laing duha pa ka mga estudyante sa Mactan National High School nga nasutang lakip sa mga nangulata. Wa pa nibalik og eskwela sukad nahitabo ang insidente niadtong Martes sa gabii. Hinuon pinaagi sa abag sa Women and Children Protection Desk sa Police Station 2 ug sa mga personnel sa Violence Against Women and Children Convauci sa Barangay Mactan, nasubay ang mga panimay sa naasoing mga estudyante ug naistorya sa mga otoridad ang mga ginikanan. Samtang ang grade 8 student giabagan usab sa kapulisan aron mapaubos sa medical exam. Sa eksklusibong interview sa Balitang Bisdak ngadto sa biktima, iyang gibutyag nga samtang naglakaw sila pauli kauban sa iyang igagaw, may nakasulti kaniya nga adunay grupo nga mukulata kaniya. Bantayan ko dana to Naminingon ako, nagkulatahon ko. Mao to, maliwaro kulbahan ko to gamay. Nagkurugurog ko to Di mo daw, kulbahan kayo. Diha na siya nakabantay nga may nagsunod-sunod kanila pag-abot nila sa Mactan Elementary School. Itong nihunong to sila nako. Kaduha ko nihunong to sila. Then, pag-abot ito sa nahan, agto na ko nilang kulata, gyapa ko nilang jikurno. Kurno? Nadi kurno? Yung wala gamit ato? Giputos nilang tawil. Asa ka na indo sa kurno? Maray, kung buko-buko. Mato ni Police Major Felix Cleopas III, hepe sa Police Station 2, nga kanunay silang may gideploy nga mga personnel sa gawas mismo sa gate sa Mactan National High School. Ug nagpahigayon usab sila og checkpoint haduol sa naasong eskwelahan. Apan ang insidente nahitabo dulan na 1 ka kilometro gikan sa Mactan National High School. Ang kinigod nga insidente, layo-layo naman gud ni siya sa padong gud ni Manguli. Amo ang approximately mga 800 meters na siguro ni siya or almost mga 1 kilometer na. So mao to nga pagkahitabo dili na sad ma-cover sa to ang pulis nga naa mismo gid sa eskwelahan nga nag-duty. So na-infohan na lang sa nga naay insidente. Ang apuhan sa bata nang hinaot nga unta masubay ang identity sa tanang nangulata sa iyang apo. Mas mayo jud nga makuan to sila ma'am, matrace dito silang unom jud. Kay aron
Kaya dili man gud nimo sila kuan mag-anad ba. Nya basi wata kay bawg unsay kuan nila. Mao gyud ni akong tuyo ma'am. Nga kanang mga bataa ma'am kuanan jud og leksyon. Matod sa assistant to the principal, wa sila magkuwang sa paggiya sa ilang mga estudyante. Sa usag impose ma'am, gi-appeal lagi na sa amoang integrate lagi na sa amoang mga subject ron. Murabag minaw lang sila, come on, wala pod. Sa inon pa nimo nga ang bullying is pwede na gina ninyong kuan ba ikapahamak ninyo kay nanatay balaod ana. Matando ra gyud. Matando ma'am, kay balom ka nakasabot sila. Ang problema lang is ila pag kang gi-apply pa silang kaugalingon. Ugma atol sa General Assembly nga gipatawag sa school heads, lakip sa ilang tukion ang insidente ug hinabion usab nila ang tanang mga ginikanan sa mga estudyanteng nalambigit sa kagubot. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Padayong gihigpitan sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, kining mga driver nga di musunod sa lagda sa trapiko hinungdan sa disgrasya. Ang live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, kinihubad nga kada semana doon naghimatala nga disgrasya diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Ang pipila niini ang nahulikam. Kini ang usa sa mga gimonitor sa Talisay City Command Center, ang mga disgrasya. Aron mas paspas ang ilang pagtubag sa alarma ug kalikayan ang paghuot pa sa dagan sa trapiko. Sama niining disgrasya niadtong Lunes pasado alas 10 sa buntag nga nahulikam. Makita ang kahuot sa trapiko ang linya sa mga sakyanan sa Dan and Bacalso sa Barangay Linaw, Talisay City. Kining itom nga SUV ang kalit lang nga niliko patuo nga wa man lang gani nag-signal light aron makapahibaw nga muliko. Hinungdan nga maayong pagkaigo nining motorsiklo nga naa sa outermost lane nga straight going. Kisay sad ana to, sir? Mismo gyud ang kining SUV. Panalitan mo kalit kag execute labi na gyud og traffic ang lugar, mulihay ka sa maong traffic, dapat i-clear gyud niya ang iyang side mirror. Tan-aon gyud niya ug wa bay laing sakyanan nga nagdung. So kay muliko man siya, dapat iyang i-priority ang straight going. Samtang sa niaging simana, may pagkalukapan nining motorista ug angkas niini tungod sa pagsuway niini sa pagbit the red light. Ang pipila ka mga sakyanan og gisundang motor ang nanghunong na. Kining usa ka motor nga mihunong na ang mibalhin og lane gikan sa middle lane ngadto na unta sa outer lane. Apan ang gasunod nining motorsiklo ang nipasutoy pa sa pagpadagan. Mato ni tumulak kay nisuway kini pagbiting the red light. Hinungdan nga nasagiran niini ang gisundang motor ug nasarasay. Ang pagsunod lang gyud sa lagda sa trapiko ang kanunay nga pahinumdum sa City Toda. Aron kalikayan ang disgrasya. Naa siya sa inner lane, unya human going to stop na, mao to nga ni-giveaway siya, miadto siya sa middle lane, pero ni-stop na silang tanan. So atong nakita ang problema is katong naa sa motor nga nagsunod niya. Panawagan sa atong mga drivers nga kung panalitan makabantay mo, dapat advance gyud ang imong pananaw, tan-aw gay nimo hapit na mo stop, mo minor gyud kas pagdagan aron may time pa sa imong paghunong. Luan, mga pangos rin na naangkon sa mga natumbang motorista og angkas og nagkasetol ra hinuon ang mataghabig sa maong mga disgrasya. Luan? Daghang salamat, Fem Marie Dumabo. Mas migrabe kuno karong bag-o ang baha sa barangay Kabangkalan, Mandawi City, maong nanawagan ang mga residente sa kagamhanan. Sa usa ka compound, migamit na lang og floaters aron makatabok. Ang report ni Nico Sereno. Gamit ang styrofoam ug mga kahoy, nagporma og floater o balsa ang mga residente ni usa ka compound sa Kabangkalan, Mandawi. Kuha kini sa usa ka mulupyo niadtong Lunes sa buntag. Gigamit ang floater aron mahatod ang ilang anak sa eskwelahan. Napondo ang tubig sa lugar tungod sa uwan-uwan, gikan pa sa Biyernes sa miaging semana. Sige kuno gipump pagawas ang tubig apan dili maato. Pila ka days siya, imagine from Friday niya na after nag Monday niya ang uban nga kanang nag-work, wala gi kay man kay agianan magbuto namo kumonto siya nga agianan sa compound. Kani mga ka-compound nag-take na gay sila meds kay exposed gid sila sa tubig. So mo to nga nagkuan na nga maghimo na lang tag kanang
balsa-balsa nga at least kuan kay di na pwede nga mga absent kita mga bata. Aminado hinuon ang barangay sa nahitabo sa mong compound ug sa silingang subdivision. Banabana ni Barangay Captain FK Remedio, dili mo menos sa 80 ka mga households ang apektado. Subsob ang ilang pagpasuyop sa tubig aron muhubas ang baha. Kami sa barangay, ang among gibuhat, amo yung gibumbahan 24/7 na mo gibumbahan jud kay kasi madaghanas tubig, so amo jud ang gigahinan hantod kanis na abtan gani kadlaw ako mga tao para magbumba sa tubig. Gipangunayan sa barangay ug taga City Hall ang pagsusi sa dapit. Natumbok ang swamp o limaw sa maong lugar nga nabarahan ang nakaingon. Gibabagan kuno kay nakapabahasab sa usa ka parte. Gasa to nagpilang gitabunan ang ilang lungag sa daan kay di mo gud sila ganahan sad kay ang tubig sad nga gikan atong swamp umusod sa ila sila sa mabahaan mong ilang gitabunan. So moto ako gipag-istoryahan nga ilang ablihan bisag gamay lang nga diametro para continuous lang gyapon ang aga sa Nahubas na hinuon karon ang baha sa maong lugar. Apan padayon nga nakaalerto ang mga residente labi na sa di maayong panahon. Pag ino nasudlan man gid among first floor, so kana siya yung anak ba niya hason dili ka ba ang kahason sir oy sis kumasini tunod-tunod ya umastagnat na sad siya sus ang lamok. Agig long-term nga solusyon gipanghinaot ang drainage project sa pakigtambayayong sa syudad nga matod sa kapitan andam sab mo kooperar ang mga residente ug barangay masulbad lang kini. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nakuha ang .38 caliber revolver gikan sa duha ka grade 6 students sa Pulang Bato Elementary School sa Almeria, Biliran. Nahitabo ang insidente kagahapon sa hapon. Matod sa kapulisan, mipahibaw ang school principal sa otoridad nga adunay mga estudyante nga nagdaog armas. Pagabot sa kapulisan, gi-turn over sa principal ang armas nga way sulod nga bala. Nakig-coordinate ang Almeria PNP sa Municipal Social Welfare and Development Office, barangay officials ug sa mga ginikanan sa bata aron masiguro ang pag-atiman ug pagproseso ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act. Pagkahuman sa interview, assessment ug counseling, gitugyan ang bata ngadto sa iyang ginikanan subay sa Juvenile Justice Law. Samtang ang na-recover nga revolver gida sa police station alang sa hustong documentation ug disposition. Estudyante, grade 6 student. Nag-classmate ko sila nga duha sa Pulang Bato Elementary School. Wala na gisunod sa eskwelahan ng armas, sir. Diya lang na nila, kaya pagsunod sila naman ay nanay puro sa mangga dito. Before ka mo sa eskwelahan, nanay puro sa mangga, ila na gilubong dito sa ilawom. Tapos wala na nila gisunod dito sa eskwelahan nila. Alas 3:38 ganihang hapon, nagpagawas og Thunderstorm Advisory No. 12 ang Visayas Pag-asa Regional Services Division sa DOST Pag-asa. Ang pagpanugdog og kilat nihatod og mga pagbaha sa nagkalain-laing dapit sa Subo. Si Alan Domingo sa report. Lakip sa apektado tungod sa kusog nga pagbundag sa uwan ang malungsod sa Argao, Ronda Alcantara, Moalboal, City of Carcar ug San Fernando. Human ini, may pagawas na usab og advisory ang DOST Pag-asa nga nagpahibaw nga masinati ang grabing pagbaha tungod sa kakusog sa pagbundag sa uwan sa Kabisayan ug Mindanao tungod sa habagat. Sa Dakbayan Sugbo, makita ang daw halapad nga sapa nga mitabon sa kadalanan sa Santiago Street. Sa kalapad sa baha, may giba sa likod aron lang makalabang sa pikas pahin ug makalikay nga muumog sa baha. Taliwa nini, nakuhaan og video ang pipila ka mga bata nga naglangoy-langoy sa baha. Sa video nga kuha ni Christian Villalon sa Ubos Pundok Basak Pardo, misulod na ang baha sa balay. Gihulagway ni Christian nga miabot sa tagahawak sa tao ang giladmon sa tubig. Nasayran nga dugay na kining problema sa dapit ang kanunay silang mabahaan. Samtang sa video usab nga kuha ni Jeffrey Gunyabak, nakasinati usab pagbaha ang karsada sa Pardo. Nakabalda kini sa dagan sa masakinan ang paglawom sa tubig. Samtang nakuhaan usab og video ni Rona Baguio Sandoval ang kakusog sa bulog sa baha sa barangay Buhisan.
Samtang sa laing video sa La Paloma sa Barangay Tisa, makita usab ang daw lanaw sa tubig nga mibaha sa kadalanan sa dapit. Kauban si Clans Gabutin ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gibiktima sa nag-inusarang tulisan ang usa ka 42 anyos nga babaeng shooter sa mga bata sa awaaw nga dapit sa Sitio Hillside, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Mubalik si Alan Domingo sa report. Hangtod karon gibati gihapon og kalisang ang 42 anyos nga si Tina tungod sa nahitabo kaniya. Matod niya nga dihang padung niya siya mopauli silang Pinoyanan, agi siraandan niyang agianan adunay laking mibuto og kalit. Kinsa nagpasumangil og pangutana kaniya. Apan lahi na dayang tuyo nini ang iyang tinipigang kwarta nga nagkantidad og dili mo ubos sa 2,000 pesos. Gihatag na lang niya ang pitakang isudlan sa kwarta tungod sa iyang kahadlok kay armado ang lalaking mibiktima kaniya. Nga tulis niya ako ay kung ano dong kanang nakuyawan ako kay basi unsaon ko ba kay armado ba karon ingon ko nga unsa ngano man aga nang alanti pasaylo alam ko ti needed lang nako kay kung anak sa ospital. Sorry jud kay ti sudan gintay gawas na ti ha kuan kay siya gawas itawas ti gawas dayon kung nga ulo mo intong kay kwarto dong. Kilom-kilom lang kagabi dihang niagi diri ang biktima. Di nato makita awaaw ug wa gyud mga taong nangagi niadtong orasa. Dinhi nakahigayon sa paghimo ang suspitsado sa krimen. Bago lang, nabiyuda si Tina ug aduna siya upat ka mga anak ug nagkinahanglan kaniya busa dako ang iyang pasalamat nga wa siya patya sa tulisan. Kung tinuod man gani para siyang anak pero dili man gud rason unta nga motulis siya. Unta nangutang na lang siya. Pakiluoy sa pangutang o nang limos na pakiluoy nag usab ba sa iyang mga side. Nakaabot ni Mayor Nestor Archival ang nahitabo busa mimando siya sa Cebu City Police nga aksyonan dayon ang mga nahitabong crime against property o pagpangawat ug ang pagpanulis. Niadto niaging adlaw usa ka kawatang lalaki ang misakiyo sa cellphone sa usa ka tindahan dihang nalipat ang nagbantay. Laing pagpanulis ang naglambigit sa usa ka babae ug tulo ka bayot nga namiktima og usa ka Chinese national. Tungod siguro sa kalisod sa panahon na agid ni ang mga krimen nga mga inani. Ang ako lang akong istoryahan si Ricky na panghingusga nato gyud no. Ang kaning mga krimen ma-minimize nato. Malaom mo ng mayor nga mahatagan kini og kasulbaran sa kapulisan. Giklaro hinuon ni Archival nga misalig siya sa katakos sa bagong pangulo sa Cebu City Police Office, Colonel Rick Sumalde, nga mahatagan og aksyon ang nahitabong krimen. So far wala man gyud problema, although well dili siya taga dinhi sa ato pero so far ang coordination naa gyud siya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Good news mga kapuso, mahimo na ninyong matanaw og balik ang groundbreaking historical Kapuso series nga Maria Clara at Ibarra. Aduna kini rerun sa GMA Afternoon Prime sugod karong Lunes. Uban ni og balik si Binibining Clay nga gida ni Barbie Forteza sa iyang magical journey sulod sa kalibutan sa Nole, Mitangere. Kauban usab sa award-winning serye sila si Julian San Jose, David Licauco, Dennis Trillo ug uban pa. Ayaw kalimot sa Maria Clara at Ibarra, Lunes hangtod Biyernes matag alas 4:30 sa hapon. Gikonsidera karon sa Mandawi City LGU ang pagpalit og ekipo og teknolohiya aron maka-convert og makahimo og drinking water gikan sa nagkalain-laing water source sama na lang sa tubig dagat ug uwan. Gamit kuno kini kung dunay mga emerhensiya. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa buhatan sa mayor, unang mihimo og presentasyon ang mga opisyales ning pribadong kumpanya kabahin silang gitanyag sa syudad para sa rapid response nga pwedeng magamit kung dunay mga katalagman. Gitawag nga EWR o Emergency Water Response kung diin makamugna kini og drinking water gikan sa lain-lain nga sources sama sa tubig dagat ug ulan. Tun-an pa sa syudad ang pag-purchase niini aron magamit sa mga kalamidad ug sa ubang higayon nga magkuwang ang supply sa tubig mainom. Nakita man gud sa city ni Mayor Jongke katang nay mga
disaster niya o kuantag evacuation sa eskwelahan, usa sa major challenge na ang kanang potable water. Sa barangay Cambaro, atubangan sa taga CDRRMO ug Mandawi Senro, gisuwayan ang maong makina. Unang gibutang ang solar panels nga pwede mupagana sa maong machine. Ang tubig gikan sa tabay mo'y gitest una nga mo'y gipaagi sa EWR aron ma-process kini. Gisukod ang total dissolved solids gikan sa tinubdan ug sa na proseso na. Mag-error siya, sir. So, meaning, parat kaayo ang ato ang raw water. Okay, so dili siya makakuha og exact amount sa total dissolved solids per ppm. So, because parat siya kaayo. Then the typical systems are, so mainom na to siya mga water filling stations. So, around siya 50 to 150. Agig pagpakita nga luwas kini, giinom sa pipila ka mga opisyales ang sample sa tubig. Matod sa kumpanya, daghan ng mga LGUs ang mipalit sa maong ekipo aron magamit sa panahon sa emerhensiya. Kaya manggit sa Mandawi City. Much better nga i-acquire ni sa city. For me lang ha. Pero ila pa man ang studyhan sad. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka truck helper human kini nahug ug naatrasan sa cement mixer sa barangay Cambigong sa lungsod sa Sambuan. Ang biktima giila nga si Raymond, 53 anyos, usa ka truck helper. Samtang ang driver sa mixer mao si Jeffrey, 39 anyos. Pareho silang mulupyo sa barangay Bugol, lungsod sa Argao. Sa pakisusi sa Sambuan Municipal Police, nasuta nga nagbiyahe ang cement mixer padung sa barangay Kanyurong aron sa pag-deliver og semento alang sa road concreting gikan sa Argao. Pag-abot sa tungason nga dapit, kalit na hunong ang mixer tungod matod pa sa mechanical failure. Hinungdan nga ni atras ang mixer ug wa na gyud matod pa na control sa driver ang truck. Ang biktima kinsa anaa sa hagdanan sa mixer kay mooy gipaisa sa mga naglaylay nga electric wire aron dili kini masangit. Ang matod pa nakaambak paunta apan naigo og naatrasan sa mixer. Ang driver sa mixer anaa na sa kustudiya sa kapulisan ug giandam na ang kasong ipasaka samtang nagpaabot usab kung makigsettle ba ang pamilya sa biktima. Pagtayog nabatyagan sa pipila ka mga dapit sa Bohol ug Cebu kaganihang buntag. Matod sa PHIVOX, alas 11:21 kaganihang buntag natala ang 3.9 magnitude nga linog diin ang epicenter niini nahimutang habig sa northeast sa Sagbayan, Bohol. Sa instrumental intensity sa PHIVOX, intensity 3 natala sa Carmen, Bohol, intensity 2 sa Talibon, Bohol, ug intensity 1 sa Lapu-Lapu City, Cebu, ug sa Hagna, Bohol. Wala hinoy gikatahong na angol o nadanyo sa naasoy pagtayog. Sumpay atong 7.2 ba? Ana. Mura na siyang buwana. Iriya ha. Karon naman tayo nakareho diha. Karon lang tayo nakapelda ng mga event. Sikop ang usa ka 39 anyos nga lalaki human kini nasakmitan ug mobalor sa dulan 40,000 pesos nga illegal nga drogas. Ang dinakpan giila sa alias nga Antonio, taga Barangay Lawaan 3, Talisay City. Ang dinakpan matud pa usa ka high-value individual kinsa sud sa pipila ka buwan na nga gipaubos sa surveillance sa mga operatiba sa Talisay City Police. Atol sa bypass operation, nasakmitan siya og 7 ka gagmayng pakete sa gituoang shabu nga adunay timbang nga kapin sa 5 ka gramos nga mobalor sa 37,000 pesos. Gipasakaan na og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dinakpan. Ana sa 50 billion pesos ang nakita nga mawa sa pondo sa kagamhanan kung ipatuman ang panawagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga palapdan ang income tax exemption. Para mapunan ang mawa nga pondo, adunay gisugyot ang magbabalaod nga patasan ang buhis sa vape, ilimnon, heated tobacco ug ang single-use plastic. Ang pagpalapad sa income tax exemption ang usa sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso atol sa iyang ikalimang sona. Sa kasamtangan, ang nanagsweldo og 250,000 pesos ang adunay tax exemption. Apan matud sa Makabayan Block, ang ayang patasan ang exemption ngadto sa magdawatan og 500,000 pesos kada tuig o 41,000 pesos kada buwan. Kailangan nito dahil nga
Ito ang hinaing ng lower and middle income earners na kapag krisis may ayuda para sa mga mahirap, pero yung mga mababa ang kita, lalong bumababa because of inflation, pero wala namang relief na nakukuha mula sa gobyerno. Ug mao kadto ang 12 ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Mirondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way girapigan, way giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.